Undercard bakbakan on the way. Team Guadalupe versus Team Triple J. Si Jada gireplacean ni Kuana Ayan. Si Ayan ang midua sa pwesto ni Jade. 1-0 na, 1-0 in favor of Team Guadalupe. Servisyo Konsehal J. Arnoco. Kaya puyawa na Black Pandaw. Lah. Jumar. Santoy. Jojo. Away from home, away from home. Side out, side out. Ay, what? Awa, di ako kirmam ni. Skip mo dong. Dosa demo. Tingko na. Wala ta. Wala na kita. Ay, tagat. 1-0 ang atong skora, 1-0. Ay, tagat. Oh, servisyo Joma Roma. Ayan. To Konsehal J. Kamang Jojo. Side out. 1-0 in favor of Team Guadalupe sa atong undercard bakbakan. Sa atong rifle bakbakan dire sa Lucuna, Kalunasan, Cebu City. Lucana, Kalunasan, Cebu City. May champion ha sa women's volleyball dayon ang Team Bulho Talamban. 2-0 na in favor of Team Guadalupe. Okay niya to ang triple bakbakan. Sponsor niya ni Mayor Michael Rama and Congressman Ido Rama and Cebu City's councilors. Labi na gyud ni Francis Ispares ginhawa Delpin, mga kaibigan. Konsehal sa Cebu City South District. 3-0 na. 4-0. Marangkada kagad ang Team Guadalupe. Iniwanan ang Team Triple G. 4-0. Boriton! Ayay! Tuwara Siyamtoy. Gikamang ni Siyamtoy. Wamada. Side out, kaibigan. Bula sa Team Triple G. 4-0 sa atong game 1 sa atong undercard bakbakan. Servisyo Jojo para Konsehal J. Arnoco. Ipakaon Jojo. Gipikang Ayan. Netback. 4-0 side out Bola sa Team Guadalupe. Here comes the Black Panda para 5. Tuwag sikang bola ni Joma Roma. 5-0 na, 5-0. The Black Panda again to serve para size. The Black Panda. Two shot combination ni The Black Panda. Sound ni Joma Roma. Ayan, may pabuto. Si Paaoy sa basuka ni Ayan. 5-0 5-0. Servisyo Ayan. Tok mo ni Santoy. Hindi umubras, sumablay. 5-1 na, 5-1. Servisyo Ayan para 2. Joma Roma, may pusin, may pabuto. Gipon ang Ayan, bagtok ka bagtok pas bagbahog. 2-5 na, 2-5. Tinapyasan ng Kalamangan, 3 puntos na lang. Pasok ba? Out ball, side out Bola sa Team Guadalupe. Here comes J. Arnoco to serve. Jojo Shantoy, binomba sa ere. Tinapon sa labas. 5-2 Servisyo Joma Roma para 3. Who wins? 3-5 na, 3-5 sa atong game 1 Servisyo Joma Roma para 4. The Black Panda. Heavy loaded shot coming from Jojo, added by Joma Roma. Heavy rainfall coming from Team Triple J. Nice defense coming from Konsehal J. Arnoco, answered by the Black Panda.
Paka-paka ng mga bola. Wala, nagkaputukan ng mga kaibigan. Bigayan na ng malalakas na tira. Sino kayo? Nalaglagan! Nalaglag na, kaibigan. Nalaglagan si The Black Panda, mga kaibigan. Kinulang yung depensa. 5-4, kaibigan. Kini pa rin Guales. Joe Maroma to serve. Jojo, namundak na saan? Lah, tuaras kilid. Lah, giga The Black Panda, oy. Abti ka, oy. Abti pas maral ni si Black Panda. The Black Panda again. Out ball. Side out. Team Guadalupe's ball. Santoy labra to serve para size. Santoy to Jojo. Santoy. May pauwan o bola. Kagahi. Uy. Bagsi katiraha. Size 4 na, size 4. Change court. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar bisiling Chicharon pwedeng ulamin sa sarap. To 5 ra ko no. Email ban po rin. If you are in need of a ban for wedding, call 0952-435-411. Email ban po rin. 4 size. Kini para City. Santoy. Milayat. Lapsan ang depensa sa team Triple J. Grabe ha. Oy, kusuga eh. Kilab lang tira ni Santoy. 4 City na. 3-point lead sa team Guadalupe. The Black Panda. 8-4 na. 8-4. Tino nga atong score, mga kaibigan. At tino nga. Servisyo Santoy Labra. The Black Panda. Over na ba ko ng tira? Triple G's ball. Jojo Olivio to serve para 5. The Black Panda to Jomar. Ocho 4. Servisyo Darlene, The Black Panda. Si Antoy. Lah. Igking ang depensa sa team Triple G. 4-9 na, 4-9. 5-point lead ha sa team Guadalupe. Sa atong game 1. Servisyo Darlene. Jojo. To Santoy. Out ball. Side out. Servisyo ayan. 4-9 kini para 5. Side out. 4-9 ha, servisyo Konsehal JR Noco. On the way. Ayay! Konsehal G. Nice defense. Ayay! Lipat si The Black Panda sa tira ni Ayan. 4-9 atong skora. Servisyo Joe Maroma para 5. Santoy. Bagting. Cuatro 9 atong skora, 4-9. Okay ni ato ang triple bakbakan diri sa Lucana Kalunasan. Organize niya ni Carlo Barita. Under ni sa Ryan Ruby Promotion. Bola. Ball position sa team Guadalupe. Konsehal JR Noco to serve para Gis. 4-9 atong skora sa atong game 1 na. 5-point lead sa team Guadalupe. Servisyo Konsehal G. Santoy, may bagrak. Santoy again, ang hagis na. Buto-buto na bulag Pamokbok Darlene. Lapdos sang Darlene Sus, ubagas lubot sa team Triple G 4 G's na 4 G's. Kini para 11 na. Santoy again. Santoy. 3-shot combination ni Santoy. Kita agak tungod. Wah, kabot.
Side out, side out. 4 Gs ah, 4 Gs. Jomar Roma to serve para 5. Jojo answered by Kunsel J. Good item. 5 Gs. Servisyo Jomar Roma. Milayat si Jojo, netbag. Netbag. G5 atong skora. Santoy to serve. Para 11 eh. Okay, boyog Santoy. Huwag si Bula Jojo eh. Huwag kagwanta timbring Jojo. 11-5 na. For the win sa game 1 ang team Guadalupe. Servisyo Santoy Laura. Tok mo di Jojo. Nabasa ni Darlin. Jomar Roma to the rescue. Pasok. 5-11 kaibigan atong skora. 5-11. Servisyo Jojo Alibio para 6. Santoy stopper ni Santoy. Sao no? Sao ni Ayan. Smart play coming from Ayan. Fail to be action. Jomar Roma. Sunod niya. Wa kadipinsa sa overhead si Jomar Roma. Servisyo Darlin the Black Panda. Jomar o Santoy. Jojo. Giwanhan ni Santoy ang overhead shot. Score 11. Over na bakod. 11-5. 11-5. Servisyo Ayan para 6. Darlin. To Jojo gikamang. Ngigan panda. Panda siya to eh. Lah, kamang Jojo. Lukod si Jojo eh. 5-11 atong skora. 5-11. Para daog. Sharon Cunita, huwag din ni madaog. Ato na, daog na. May daog ang team Guadalupe sa game 1 na sa atong undercard bakbakan. Coming up next, game 2 mga kaibigan.